Dobar dan i dobrodošli ponovo na kanal Recepti za sladokusce. Dobrodošli u novi video recept. Danas ću da pravim urmašice, hurmašice ili ormašice, zavisi kako ih ko zove. S obzirom da Agda treba da bude hladna, a urmašice vruće, prvo ćemo da skuvamo Agdu ili ti zaljev od 700 ml vode, jedne kesice vanilije šećera i 500 g šećera. To sipamo ovako u jednu veću šerpu. Prvo šećer, vanilijin šećer i vodu. I nosim na šporet da prokuva. Sada kada je prokuvalo, ostavljam još samo 5 minuta da malo kuva, još da ispari višak tečnosti. Ringlu sam smanjila na najmanju temperaturu. I nakon tih 5 minuta ostavljam Agdu na hlađenje i prelazimo na pripremu ormašica. Za tijesto nam je potrebno 2 jaja, kokošija jaja, ali pošto imamo japanske prepelice, iskoristit ću 10 komada jaja japanskih prepelica. Zatim 170 g šećera, 180 ml ulja, pola kafene kašičice praška za pecivo i 430 g brašna. Sada ću ovo malo da sklonim sa strane. I prvo ću dobro mikserom da umutim jaja i šećer. Ovo morate baš onako dobro pjenasto umutiti u čvrstu smjesu. Evo, pogledajte kako je čvrsto. Zatim dodajem ulje. I malo ću samo promiješati na najmanjoj brzini. Bukvalno par sekundi sam promiješala. Zatim dodajem brašno postepeno. I u brašno ću dodati prašak za pecivo da se on dobro sjedini sa ovom smjesom. Sada, pošto više ne možemo umutiti mikserom, smjesa je prilično gusta, prelazimo na miješanje rukom. Ovako očistiti žice slobodno, jer ruke su nam čiste. Praška za pecivo sam samo oko 3-4 g dodala, jer njega ukoliko biste dodali previše, onda ormašice narastu mnogo u širinu i pucaju. Zato se desi ono da se ne vidi šara, da pukne po sredini i tako. Sad ovo postepeno, jer može se desiti da ne potrošim svo brašno, to zavisi od veličine jajeta.
i mijesiti sve dok se ova smjesa ne počne odvajati od ruke, znači da ne bude, da se ne lijepi za ruku. Ali isto tako mora da bude dovoljno, ni previše mekana, ni previše čvrsta, jer ako bi bila previše čvrsta, onda će ormašice biti tvrde. I evo, to je to. Tijesto se ne lijepi, a dovoljno je mekano. Nije ni previše čvrsto, ni previše mekano, taman. Kao što vidite, nisam potrošila svo brašno, ostalo je nekih 30 do 30 grama, eto, znači. Sada revnu sam uključila da se dobro zagrije na 180 stepeni, jer mora da bude vruća da bi se ormašice lijepo ispekle. Malo ću pouljiti tepsiju. Ova je moja tepsija 32 cm prečnika. Možete, ako želite, i u nekoj četvrtastoj, ako imate neku koja je dovoljna za ovu količinu tijesta. Ja to ovako rukom razmažim, da bi mi ruke bile dovoljno masne da mogu da oblikujem ormašice. I evo ovako, znači neki u lopticu. Potrudit ćemo se da nam sve ormašice budu iste veličine. Evo, znači otprilike na veličinu dlana stavite ove valjčiće. I sada na rende možete, na ovo rende, znači na ovu šaru ili bilo koju volite, možete čak i ovu za rendanje povrća. I sada fino oblikovati na rende. Ukoliko nemate ovakvo rende, možete slobodno viljuškom da ih našarate ili kako god vi želite. Eto, pogledajte. I postupak ponavljam i sa ostatkom tijesta. Znači samo ovako blago utisnuti na rende. Oblikovati ormašicu i palcem skidamo. Ostavljam ovako oko 5 mm prostora između dvije ormašice da imaju dovoljno prostora da narastu, a da ne rastu previše u širinu, jer ako bih ostavila više prostora između, naraslo bi previše u širinu i odmah nije to. Ovako će da budu baš ono fine, debele. Gotovo. Znači sve ormašice sam oblikovala, ova jedna mala je ostala, ali nju ćemo ispeći što da ne. I sada, evo, pogledajte kako su složene. Idu na pečenje na 180 stepeni, reći ću vam na kraju koliko sam ih pekla. I evo,
Ormašice su pečene. Pogledajte kakve su fine. One ne trebaju mnogo da porumene, samo znači trebaju ovako da budu malo bleđe. Pekla sam ih tačno 25 minuta na 180 stepeni. I sada zalivam ovako polako, da stignu da upiju svu tečnost. Ne znam da li čujete kako fino cvrče. I sada ih ostavljam da se potpuno ohlade. I evo, pogledajte kako su fine. Veoma su sočne i mekane. Vidite vi to, taj presjek uopšte znači nema nigdje da je suvo. Zaista su fantastične. Ukoliko vam se ovaj video svidio, obavezno stavite like, pišite u komentarima kako vam se dopada recept i slobodno podijelite sa mnom i vaš recept u komentarima. I naravno, ukoliko još uvijek niste, mnogo bih vam bila zahvalna da se pretplatite na moj kanal. Kod nekog piše pretplati me ili pretplati se, kod nekog prati, zaprati, kod nekog subscribe. Vama je to potpuno besplatno, a meni će da znači mnogo. Hvala vam na gledanju i vidimo se u sljedećem video receptu. Pozdrav!